So yan guys, meron pa kami malaking TV dyan guys. Tingnan nyo po angas guys. Picture mo yun. Hello guys, what's up? Mr. GT Vlogs. At for this video guys, today is Saturday. Ayun guys, siyempre bagong araw, bagong simula at bagong kalokohan na naman. At siyempre guys, samahan nyo ako sa aking video for today. Kasi nga pupunta kami sa merkado kasi nga bibili kami ng putumaya guys. Samahan nyo guys kasi papakita ko kasi sa inyo yung merkado dito sa Tubod. At siyempre guys, 5 AM na po guys. So sobrang maaga pa pero okay lang yan. So tara, let's go! So yun guys, so yun ang attire natin guys. Kasi nga magja-jogging tayo at punta sa merkado. So bibili lang ng putumaya guys. So, yun yung kasama ko. Saan yun? Ito yun. Yun. Nakisiap. Mihi. So guys, let's go. Yun guys, malapit na kami sa merkado. So nandito kami guys sa likod ng eskwelahan namin. So tingnan nyo guys. Tingnan yung bundok na yan guys. Sobrang angas yan guys. Nakapunta na ako doon. Yan. So tingnan yung dito yung Tubod guys. Sobrang ganda ng Tubod dito. So tara. Nandito na ako guys dito sa merkado guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Oh. So dito yung merkado guys. So meron yung tabo-tabo ito guys. Maraming saging. Maraming ulam. So guys. Ay. Leo. Pet. Kuan. Kada puto, puto. So yun guys, dito yung merkado ng Tubod. So tingnan nyo guys ha. So yun guys, ada puto rin. Wala, may puto ya. Yan rin ang puto guys. Puto. So yun. Teo pata ko te. So yun guys, nakabili na kami ng puto tumaya. So yun. So babalik na kami guys kasi nga magkakape na kami. So dito kami daan guys sa may fountain. So ito yung fountain guys. Tingnan nyo yung fountain. Sure. So yun guys. So yun. Basta na ikarpa dito ba no? May karpa. Karpa guys. So yun guys, meron pa kami malaking TV dyan guys. Tingnan nyo po angas guys. Picture mo yun. May malaki kaming TV guys. Yung TV. So yun guys, napunta na kayo papauwi. So tara, let's go! Okay, so yun guys, nakauwi na kami guys. So ayun, so kape na yun guys. Kape na kami. So yun. Kain muna kami ng kape. Puto guys. So yung kanya sa putumaya guys. Sobrang sarap ito guys. Made in Tubod. Made in Tubod guys. Made in Tubod. Guys, baba! Kape na may guys, babush.